Gabi na guys. Nagpalit tayo ng fuel pump guys. Ito yan guys. Fuel pump. Ito yung dati. Sira na yung dati. Ito. Fuel pump ng K6 Litis model. Binapan natin na tangke. Konti natin yung baba ng tangke guys. Guys, kakapit na natin guys. Ayan, tingnan nyo guys ha. Ayan guys, natunog na yung tangke guys. Yung tangke pala, yung fuel pump. Guys, mandar na. So andar na ating pinalitan na yung fuel pump, pero wala pang tatlong yan guys. Andar na guys. So sa sistay naman yung ating gawa ngayon guys, mandar na. Diba guys? Diba? Mandar na guys. Guys, mandar na. So andar na ating pinalitan na yung fuel pump, pero wala pang tatlong yan guys. Andar na guys. So sa sispay naman yung ating gawa ngayon guys, mandar na. Diba guys? Diba? Andar na guys.